Total coming to 1,04,09,196 tourists in 2024 vis-a-vis 80,64,400, which is a growth pattern of 29.08%. टुरिस्ट देवल्या म्हणून एक भ्रम घालता. आम्ही पहिले गोंयकार, आम्ही स्वतः आमच्या गोंयचो आमकां अभिमान आसपा जाय आनी आम्ही कितें करता त्या नेतृत्वाचेर लक्ष आसपा जाय. हो जेन्ना डेटा जेन्ना मेळटा आमकां स्पीकर सर, दिस इज थ्रू अ सॉफ्टवेअर वी हॅव जस्ट इनकॉर्पोरेट टायम सॉफ्टवेअर. पण आमकां थंय प्रॉब्लेम खंय येता, जो मनीस हांगा येता दिल्ली वाल्यांनी, मुंबई वाल्यांनी, तेलंगणा वाल्यांनी कोविडाच्या वेळार हांगा सेकंड होम्स घेतली. तांचे लोक जेन्ना हांगा ट्रॅव्हल करता बाय एअरलायन्स पण रावता तांच्या घरांनी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर वॉट एवर, तो डेटा आमकां मेळना आनी ताच्या खातीर ती खंत आसा. इट इज अ सिरियस इश्यू. But it is like me traveling to Delhi or some of my friends traveling to Delhi and staying in their friend's house. From the Delhi data, they are tourists. But they are not staying in any hotel because they are staying in a friend's guest house or a friend's house. So Speaker sir, data jenna म्हणता आम्ही every quarter influencer सुरू झाले. Last September आणि येतात, October, November, December बोळा मारतात आणि चालले. We can accept they are paid influencers. They are being paid to do and say that we are on a decline. Last quarter Speaker sir, we were showing a decline. असे लोकांनी बोवाळ केलो, आमच्या गोंयच्या आमदारांनी बोवाळ केलो, लोकांनी बोवाळ केलो.